पानी देख रहा सारा बार फानी है फानी लाई लाई हम सागर आंटा आई गई ओ देख रहा ओटा सरू को पूरा माने हुकना आसिल और एन देख रहा पूरा फानी सागर हो गई आटो फानी सरू को किन्तु पूरा डायरेक्ट हुकना आसिल जाल खानो बनी तो जाल खानो बनी तो ओ पाटे और दुजन आसन हेरा जाल अलरेडी बुआई देख रहा पूरा जाए लाई लाई जाए पानी देख रहा बंधु पानी फड़ी जे फुट जार फड़ी नहीं अल्लाह मालूम फाउट गया हमी जाए अल्लाह खोलले मोबाइल मानसे सारा जाइब तो अल्लाह चाहिए कितना करते पारें सरू को इतना जमीन पूरा खाली आसलो और এখন पूरा सागर देखते হয়েছে যার কারণে এখন আমরা মাছ মাছ লাভে গেছি মাছ তো মারা আপনার এটা তো একটা মানে খাবার থেকে মাছ মারা ওয়াম্মা বড় তো চলো জাল বানি তো মাছ কি একটা ভাই না হয় আপনাদের দেখাই দু জাল দেখাও পাড়ি के बाजार से के दूरिए जाल आनছে মানে মাছ মারতে করি কি জাত মাছ বাবা কি জাত মাছ যাও মাছ বড় বড় আছে এই মাছ দর্শনি এ হে বোতলের ভিতরে মাছ বলে ওই বোতলের ভিতরে তারা মাছও ধরে দিছো নিকে হাতেই ধরছো ও দেখাই ভিতরের দিকে আবার বাতও দেবা খানি আচ্ছা লো 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 তো চলো 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 বন্ধু যাই আমরা হো দেখো তো আজ 3 দিন থেকে মেঘ দের বুঝছো নানি সরু কো ইটা বন্ধ একদম ব্রেড খালি আসলো একদম জমিন খালি আসলো আর पूरा हुकना साड़ आसिल और 3 दिन कुल मेघे देखा बाजू फानी हो इतना आठ फानी पूरा देखा हो तो पार्टी कला माछ उतरा आगे दी जाए राहुल देखी जाल बो आई राहुल माछ उड़स निधि की जाओ साइन राहुल माछ उड़स नी होबे बोईस नी डिबित ना फानी देखी डिबित माछ नहीं नी की जात माछ डिबित तो माछ लड़ित रे माछे डिबी की आना साइन देखी राहुल मार हास नहीं तो होबे मेघर फानी है देखी की जात मार खानो आरती भागरे देखाओ मंचे देखी ता देखी देखी की जात मास रे ते मेघर फानी थाने मास आन से क्या नया दाल खानो बोईता है खाली माछ मारा वो अम्मा के बाजार जाला ना हो देखो माछ देखा जाए ना नहीं यही रे दाखिना माछ बड़ोटा ए जाल बो खानो आगे बोईता है खानो बोईते बुआओ ना उधर है नहीं फानी है फानी ओ सरू को इतना जमीन डायरेक्ट साड़ आसिल हुकना कोनो फानी नामगन आसिल ना 2 दिन कुर मेघे फानी है फानी देखाई तुम्बारी देखाई सारा अंचल खाली फानी है फानी আমি তোরা দেখাই আমি ভিডিওটা শেয়ার করবা কমেন্টে জানাইবা আপনি তোর বাইলে মেঘ দিছেন ফানি হইছে নি আর জাল বাও ই পার্টি দুইজনে এখান বইছ আর এখান বইতরা তো বড় বড় টিম জাল বানিও ফসাই ধরো হই দেখো আরেকজন তো সারা বড় টিম তো মাছ ভান্ডার বড় বড় টিম তো হরু টিম কিচ্ছু নাই ই অত দূরে কি বে নিন আছে যাইও তো হো আমার টিমে জাল বইতে দেখাই কোন যে মাছ মারবা আল্লাহ মালুমে জানো জাল ভরাই নি মেঘ খারা রে বা তাপ নি উঠি তো জলদি জাল বই আই যাও হরতে কথা মানন্যা খর মুগিতা কত না হল্লাম মানন্যা কথা তারা মানে জাল বইতে ওইটা তো করবাই গিতা আমরা এক সময় ওইটা জমিনও মানে ইলা বারিশার সময় হতে হাই রে হাই জাল বোয়ানি আর দৌড়ানি আর এটা ছাতরা বুঝছো না আর এই তারা সময় কইলে মানবানি বকা ও জাল বইতরা এরে ডাইরেক্ট হুতো বই না হুতর খান্দা বাবাদি মারো ওবাই দিয়ানো এই হুতর সাইডে দিব ওটা কই জাল বইতরে ধরাই ওই ওই না না ও গাছগুলো ওদারে দিয়ানো তুলামারি এই গাছগুলো ওদারে দিয়ানো এ রাহুল মাছ উঠছুন নি না খালি যাবা ও রাহুল রে খালি যাবা এরে জলদি জলদি মেঘ আই গেছে জলদি করো ওই যে মাথা সবাই দিয়া মেঘ আই গেছে আইও জাল পানি হয়ে গেছে পরবর্তী ভিডিও দেখাই মু মাছ কেমন হইলাম না হইলাম তো ভিডিওটা শেয়ার করবা শেয়ার করলে পরবর্তী ভিডিও দেখাই মু যে মাছ কেমন হইলাম না হইলাম ধন্যবাদ দেখাই নিকিলা মেঘ আর আপনি তো কমেন্টের মধ্যে লেখবা আপনি তো মেঘ দিয়ে এইরকম পানি হয়েছে নি বা মানে কমেন্টে ফটো হটাইবা মেঘর বা মানে যখন পানি হয়েছে দেখাই নি আমরা এইবার খালি ডাইরেক্ট একদম পড়িয়া রে फ्लड आयो अदल बनी ओइसे नी अम्मा मरसे नी आ मेके ना आयो राहुल जाल बइस आयो मेके ना मैं खाइए ता उड़ीबो
আল্লাহ বিদায় নিলাম, আবার জলদি একটা ভিডিও দেখা হইব।